Hi guys, nahanap po tayo bago gikan sa Trinto. Perting nindo tayo yellow concept gikan sa Trinto. Usa ka bag-o. Dili pa membro sa Walop ha. Silipa lang iyahang snorkel o. Duha gyud og pares. Kanindot sa sticker no. So ikaw malingaw gyud kasi iyang design. Kasi iyang maskara, iyang front bumper, wala pa niya daw nabutangan og suga. Kasi iyang kilid o pagkanindot sa iyang upholstery no. Ika sa gawas og susulod na pa hotdog. Stainless ang iyang fender. Sunod dayon ang iyang spoiler, match gyud kay sa iyang color sa iyang baba no, ang spoiler. Okay kay iyang back bumper guys, so hindi po siya pala setup kay ang spoiler sa lead. Hindi rin napunta sa iyang mga upholstery gikan sa gawas. Nawa kanindot na pagtanaw sa sulod pagkanindota. Oh. Mao nga kung kamo adunay plano nga magpalit og babao o magpanindot na ini, sundugan lang ninyo ang nakauna na sa inyo ha. Kay basin malabuan pa ninyo ang ilahang pag-sit up pastilan. Malingaw gyud ka magtanaw. Kung imo nang ibisyo, kani may ibisyo kay maklaro pa makita pa sa inyong pamilya, malingaw pa sila. Ganahan na ka napakay handumanan, malingaw pa imong pamilya tanaw sa imo ang bisyo kaysa imo rang adik-adik din ha, labi na ng shabu kokin o marijuana pastila pwedeng problema ha. Mao ni ang pinakanindot nga ibisyo nimo kay malingaw ang pamilya nimo, galag kaila napakahandumanan bisan asa. So daghang salamat sa pagtanaw guys. Thank you. God bless sa tanan.